So yo guys, magmumukbang kaming Hershey's ni Kain Jayco. Hoy, tumayo ka! Ikaw ha? You gay. Lang. Lamig sa siso. Inang, nye. Pating mukbang. You gay? Give me first. Hey. Oh. Wait lang. Here. Tigwan muna kami. Panik mo. Wala namang crunchy. Meron. Dai. We're back. Oh. Wait. Gusto mo. Kainin ko itong dalawa. Kanyo, bili ka. Huwag naman viewers natin yun eh. Di po kami rich kid. Ito lang. You nigga. Gusto mo? Uy, lagay mo yung ano. Yo guys. Back. Gusto mo kumain dyan oh. Alam yan. Ganun yan. Lah. Here. Uy, umusap ka dyan. Mga ano ko. Mga ano ng ano. We're in America. Yeah, we have Captain America. Hey, yo, what? I'm cring. Yo! Pari, Let me get... that. Wala na kami kasi lacho kaya Hershey's lovers. Cookies and cream na lang. Focus and clean. Kay Brog. Hindi pa. Meron pa ako eh. Ano? Yo! That's... No. Ba? Tulungan nyo rin kami mag-impake. Punta na kami Philippines. Kami yung sa Amigo.